गुड मर्निंग बंधुरा सकाल बेला संसारे सब काज सेरे रान्नाघरे चले एसेছি रान्ना करते जेहेतु आज के बृहस्पतिवार तार जोन्नो आमि पनिर रान्ना करब। आज के खूब साधारण भावे रान्नाटा करब। अनेकेई पनिर खेयेछे तो एइभावे आमि फार्स्ट टाइम रान्ना करछि। तो आपनारा देखुन आपनादेरो खूब भालो लागबे रान्नाटा जेहेतु घरोया जा छिलो ताई दिएई आमि रान्ना करेछि। एखाने आमि नुन दिए पालং शाकटा सिद्ध करे निয়েছি निये तुले निয়েছি निये कड़ाते आबारो तेल देब। तेलटा गरम हये गेले आमि 1 चामच घी देब। तो घी दिए पनिरटा किन्तु भाजले पनिरेर स्वादटाई आलादा हये जाय बंधुरा। पनिरटा खूब एकटा लाल लाल करे भाजबो ना, हालका मिडियाम भाजबे। भेजे तुले निये नर्माल जले दिए रेखेछि ताहले पनिरटा नरम थाकबे। दुटो काँचा लंका दिए पालং शाकटा मिक्सिते बेटे निয়েছি। कड़ाते तेल छिलो आबारो एकटु घी आर तेल दिए कालो जिरे आर गोटा जिरे फोड़न दिয়েছি। टमेटो बाटाटा छिलो दिए दिलाम, दिए आदा बाटा दिलाम, दिए सामान्य एकटु नुन आर हलुद गुঁড়ো देब। दिए मशलाटा भालो करे कषिये नेब। कषानो हये गेछे आमि एकटु चिनि देब, एकटु काश्मीरी लंकार गुঁড়ো देब, आपनारा चाइले नाओ दिते पारेन। तो आमि एखाने अल्प एकटु दिয়েছি आर काँचा लंका दिয়েছিলাম दुटो, ताई आर कोनो झालेर गुঁড়ো व्यवहार करलाम ना, कारण जेहेतु पालং शाक बेशी झाल भालो लागे ना। तो भालो करे कषानो हये गेछे आमि पनिरटा एबार छेके तुले निये दिए दिलाम। दिए भालो करे एकटु कषिये नेब। देखो एरकम भावे कषिये निয়েছি। एबारे अल्प परिमाणे जल देब, खूब जल देब ना जेहेतु सबगुलोई किन्तु सिद्ध एखाने। तो এইভাবে আমি জল দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছিলাম। নিয়ে উপর দিয়ে একটু ধনেপাতা আর গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখুন আমি এখানে একটা বোল নিয়েছি, তো সেই বোলেতে তুলে নিচ্ছি। আর আমার কর্তামশাই খেয়ে কিন্তু খুব ভালো বলেছে। আপনারাও বাড়িতে খেয়ে দেখবেন, এইরকম সাদামাটা তরকারি খেতেও কিন্তু খুব দুর্দান্ত লাগে। তো আজ আসি বন্ধুরা, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো দিন।